Dr. Rehan di kamera Ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Keke Nindiani. At the current meeting is my job a host, and there I'm accompanied by two of my friends. The first a moderator named Peter Abdian, and the last is presenter named Rehan Fasya. It's a precious chance for me to be your master of ceremony of this very special occasion. First need to build a pitch. Do not forget that here I will explain the rules of conduct during the presentation, which are as follows. 1. It is prohibited to argue of ad when the presenter is presenting. 2. Participants are problematic for turning off the audio during the presentation. 3. A question answer session will be held and question of limited a maximum of 3 questions if time is not sufficient. 4. Participants are allowed to ask questions via the chat column. Thank you the two hosts for opening the presentation this time. It's time for me as the moderator to explain a little about today's presentation which is about how to make ayam tangkap Aceh. Indonesia has various types of culinary based on chicken that are appetizing, on one of which is a typical Aceh culinary. Ayam tangkap or Indonesia fried chicken with fish and herb. Well, welcome to the presenter to explain more fully in accordance with the title of this presentation. Thank you to the host for opening the presentation this time, and thank you moderator for helping me explain today's presentation material. Okay, I will continue the presentation of the material today about how to make ayam tangkap Aceh. How to make ayam tangkap Aceh. Indonesia has various types of culinary based on chicken that are appetizing, one of which is a typical Aceh culinary. Ayam tangkap or Indonesian fried chicken with spices and herbs. What is ayam tangkap? Indonesian fried chicken with spice and herbs. Indonesian fried chicken with spices and herbs is one of the traditional foods originating from the Aceh region. This food is made from the basic ingredients of chicken meat, which is cooked and fried with special spice and served with crunchy leaves. Sorry, let me presentation now. Indonesia has various types of culinary based on chicken that are appetizing, one of which is a typical Aceh culinary. Ayam tangkap or Indonesian fried chicken
with spices and herbs. What is ayam tangkap? Indonesian fried chicken with spices and herbs. Indonesian fried chicken with spices and herbs is one of the traditional foods originating from the Aceh region. This food is made from the basic ingredients of chicken meat, which is cooked and fried with special spices and served with crunchy leaves. In appearance, this Indonesian fried chicken with spices and herbs is quite unique and different from other fried chicken dishes. But in terms of taste, Indonesian fried chicken with spices and herbs also has a distinctive taste, making it one of the favorite foods for the people of Aceh and tourists who visit there. The origin of Indonesian fried chicken with spices and herbs. The origin of the Indonesian fried chicken with spices and herbs is still not known for sure. However, according to several sources, the Indonesian fried chicken with spices and herbs is a type of food that has been around for a long time. It is said that the name the Indonesian fried chicken with spices and herbs is taken from the habit of the Acehnese people when cooking chicken meat. Before cooking it, they have to catch the chicken first in their yard, so that many call it the Indonesian fried chicken with spices and herbs. Uniqueness and privilege from Indonesian fried chicken with spices and herbs. The uniqueness of the Indonesian fried chicken with spices and herbs is very visible in terms of its presentation. In its presentation, the fried chicken is served with leaf stock, oscuri leaf, and pandan leaf, which are roughly cooked and fried crispy. If we taste the crispy leaf, at first it will taste strange, but when combined with fried chicken, it will produce a distinctive and delicious taste. Its distinctive taste of one of the features of this Indonesian fried chicken with spices and herbs. Processing and serving of Indonesian fried chicken with spices and herbs. Okay, thank you, the presenter from Raihan. And then next, me, Kartika Nurul Fajrina. Wait a minute. Okay, next slide is processing and serving of Indonesian fried chicken with spices and herbs. The first ingredients. The first is two chicken wings or drumettes, and then oil for deep frying, and then 4 fresh pandan leaves if frozen, chopped. Next, 1 cup fresh curry leaf. Next, 1 stalk lemongrass, a trim of woody ends and slice. And the last, 4 until 5 red or green chili. And the next, marinade. The marinade 2 inch galangal, and then 1 inch of ginger, then 4 cloves, garlic, and 1 tablespoon coriander powder, then 3 salad, and 3 kaffir lime leaves cut into
thin strip. And the next 1 teaspoon turmeric powder. And the last easy chili is 1 cup of chili green, and then 1 slice 2 teaspoon salt, and the last 3 decayed lime leaves are thrown off the edges to release off the flavor. Instruction: place the galangal, ginger, garlic, coriander seeds, shallots, and then kaffir lime leaves and turmeric powder in a food processor and grind into a coarse paste. And the turmeric powder into the pasta after that, so your food processor bowl won't be stained yellow. And then the next slide instruction: preparing sambal. Place all the ingredients in a small saucepan and cook until the sugar melted and the kaffir lime leaves release its flavor. Let it cook on a medium heat for about 5 minutes. And then deep frying with oil. Marinate the chicken in this paste for the 3 minutes in the refrigerator. Bring the chicken out from refrigerator 10 minutes before frying. Fry in batches until golden brown. And the last, air frying. Remove the chicken from the marinade and place in the preheated air fryer at 375 Fahrenheit and air fry for 15 minutes halfway through cooking. Brush a bit of oil on the skin and continue air frying. And the last serving. Once you are done with frying the chicken, bring the oil back to hot. If you add the fried chicken, prepare some oil to fry the leaves. When the oil is hot enough, and either chopped pandan leaf, curry leaf, lemongrass, and red chili or green chili. Fry until they are crispy, but take care not to burn them. Remove with a salted spoon to an absorbent paper towel and peel these fried herbs and chili on top of the fried chicken and serve with the sambal. And this is ayam tangkap Aceh or Indonesian fried chicken with spice and herbs. Okay, thank you so much. I think that's enough for my presentation today. Okay, next, I'm going to the moderator. Thank you. Oke, terima kasih kepada presenter yang telah mempresentasikan materi kali ini. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk partisipan yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya lewat kolom chat. Ya, di sini ada pertanyaan dari Melsa Afrianti. Mengapa dinamakan dengan ayam tangkap? Bagaimana host? Bagaimana presenter? Mau apa kamu dijawab? Oke, akan kita jawab. Rehan or me? Me. You? Okay. Please present. Wait a minute, please. Capture chicken with us, typical food Aceh. Tisna Daryati, apart from the captured chicken, what else is the typical food from Aceh? Konon, nama ayam tangkap ini diambil dari kebiasaan masyarakat Aceh saat memasak daging ayam, yakni sebelum memasaknya, mereka harus menangkap ayam tersebut terlebih dahulu di pekarangan mereka untuk disajikan kepada tamu yang datang berkunjung. Terima kasih, Tisna sudah bertanya.
Ada pertanyaan lagi dari Tista Daryanti. Apart from the captured chicken, what else is the typical form food from Aceh? Okay, thank you, Tista. But apart from the captured chicken, what else is the typical food from Aceh? Maksudnya selain dari ayam tangkap itu apalagi makanan khas dari Aceh begitu ya? Makanan khas dari Aceh selain ayam tangkap ada mie Aceh yang sudah pasti pada tahu ya semuanya. Kemudian ada lagi yang namanya kuah pliu. Selanjutnya ada sate matang. Sate matang tuh dia disajikan dengan kuah, jadi bukan kering satenya itu. Kemudian ada si kameng itu kambing maksudnya ya dalam bahasa Aceh. Terus ada si reboh itu tuh daging rebus. Kemudian ada roti canai. Karena kenapa ada roti canai di Aceh? Karena mereka kebudayaan itu tercampur dengan India Arab seperti itu. Nah, jadi mereka mengambil beberapa makanan dari penjajah seperti ya, penjajah yang mendatangi Aceh menjadi makanan khas mereka. Seperti itu. Sepertinya cukup, moderator. Selanjutnya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi di sini dari Melsa Afrianti. Apa fungsi menggunakan daun kari dan daun pandan di dalam masakan ayam tangkap? Langsung dijawab. Oke. Mau dijawab oleh Rehan atau Rehan? Oke, silakan. Apa fungsi menggunakan daun kari dan daun pandan di dalam masakan ayam tangkap? Fungsinya adalah untuk menambah cita rasa lebih wangi dan renyah untuk dimakan serta bermanfaat banyak untuk kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau saya bertanya boleh, moderator? Ya, silakan. Oke, mungkin hanya ada beberapa orang yang tahu mengenai ayam tangkap ini. Apakah kalian tahu gimana rasanya sih kalau kita makan ayam tangkap? Ada yang sudah pernahkah? Kalau yang sudah pernah, boleh berbagi atau sharing mengenai pengetahuannya mengenai ayam tangkap, atau yang belum tahu mungkin nanti akan mencobanya ya. Oke, boleh, silakan dijawab presenter, moderator atau host yang lain. Oke, thank you. Baiklah, saya akan menjawab. Jujur saya belum pernah mencoba ayam tangkap Aceh, karena belum pernah dimasakin juga sama ibu di rumah. Sekian dari saya. Kalau saya sih sama, belum pernah juga, belum pernah makan, belum pernah nyobain sama sekali, dan kayaknya baru tahu juga tentang, baru sharing-sharing. Oke. Gimana kalau Kos? Saya juga belum pernah memakan. Oke. Mungkin Ibu kurang lebih sudah tahu ya jawabannya, belum pernah sama sekali, karena apalagi di Subang ini jarang sekali ya yang jualan ayam tangkap. Kebetulan di sini Ibu juga punya kedai ayam tangkap. Nanti mungkin bisa dicoba ya. Lain kali Iya. bawakan untuk kalian. Ya, terima kasih.
Silakan, ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya di sini. Kalau di Aceh, di mana saja kita bisa menemukan penjual ayam tangkap? Oke, silakan Rehan atau Ibu yang jawab. Ibu, silakan. Oke, terima kasih Rehan. Untuk pertanyaan dari Keke Nindiani, kalau di Aceh di mana saja nih kita bisa menemukan penjual ayam tangkap? Kalau di Aceh mungkin ada beberapa ya, banyak rumah makan yang menyediakannya. Yang pertama ada yang terkenal itu dengan sebutan rumah makan ayam pramugari atau rumah makan Aditya Jaya. Itu di daerah Belang Bintang dekat Bandara Aceh Sultan Iskandar Muda. Kemudian yang kedua ada bisa kita temukan di warung atau kedai Nasi Hasan. Kemudian yang ketiga bisa kita temukan di rumah makan yang sangat terkenal di Aceh itu rumah makan Lem Bakri, atau yang terakhir rumah makan ayam tangkap Cutde. Itu saja sih yang sekiranya saya tahu yang ada di Aceh menjual ayam tangkap. Terima kasih, thank you. Ada yang bertanya lagi di sini dari Mel Safianti. Kenapa kalian memilih pembahasan ayam tangkap? Maksudnya ayam tangkap mungkin ya di sini. Gimana, presenter? Apakah mau dijawab sekarang? Mic-nya tolong dinyalakan. Halo, sudah terdengar? Ya. Sorry. Boleh saya jawab? Pertanyaan dari Melsa, kenapa kalian memilih pembahasan ayam tangkap mungkin ya di sini ya? Kenapa saya memilih topik ini? Karena saya sendiri memang yang mengkonsumsinya sendiri ya ayam tangkap. Kemudian memang saya berasal dari Aceh, jadi kurang lebih saya mengetahui asal usul ayam tangkap tersebut, kemudian cara memasaknya pun insya Allah ya bisa ya. Jadi pembahasan ini sesuai yang saya ketahui dan saya bisa ya. Terima kasih. Silakan untuk moderator atau host atau presenter boleh bertanya ya. Kita diskusi saja di sini. Ada yang bertanya di sini, Bu. Apa perbedaan antara ayam tangkap dengan ayam goreng biasa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Melsa Frianti. Apa perbedaan antara ayam tangkap dengan ayam goreng? Perbedaannya, ayam tangkap menggunakan daun kari dan daun pandan untuk disajikan dan disantap. Sedangkan ayam goreng ya digoreng saja itu sudah enak. Terima kasih. Sekian dari saya. Boleh saya menambahkan sedikit? Boleh, Bu. Oke, selain yang tadi ada daun kari dan daun pandan, dan ada bumbu tertentu, bumbu yang khusus yang dimasakkan ke dalam ayamnya. Jadi
penyajiannya pun berbeda dengan ayam goreng yang biasanya. Mungkin ada bumbu atau trik yang khusus dari orang Aceh, makanya rasanya pun berbeda. Agak sedikit pedas, kemudian sedikit nantilah sensasinya bisa dirasakan sendiri ya kalau sudah makannya, pasti mengetahui apa perbedaannya di situ. Kurang lebih segitu sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kepada partisipan yang ingin bertanya lagi, silahkan bertanya di kolom komentar. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kalau begitu, saya akan kembalikan kepada host untuk mengakhiri acara. Silakan host. Dimohon kepada host untuk mengirimkan link presensinya. Terima kasih. Oke, menunggu sebentar ya. Hostnya sedang menyiapkan link presensi untuk diisi oleh para partisipan. Terima kasih.
Silakan kepada partisipan untuk mengisi link presensinya. Thank you to the participant, instructor, teacher, who have been present of an academic time, and thank you also to the moderator and presenter who have done their job very well today. Apologies for all the shortcomings and mistakes of our event this time. We ask you to say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.